الراس بالاتراك والارطان. الاولاد حارب دركا كيف حبها الديره، وتخلطت فد البلاد وراها الشر وراها الخيره. اللي يشوف يقول راح العمر وليامات باطله، والاولاد غير في السكره وديما مزقه وديما زاطله. ما غنياش شحال من ولد غنات وراح بالنيح، وقرمت احلى الدنيا غير بالعط باليديح. واش يا عبدو؟ اذا راك تشوف هذه الذكا يعني يا في فرنسا ياك في الطياره يعني سير خاطرش مدوها لك كي تجي رايح في الطليان. دركا رايحين نجيبوا لك الطار تاع لانيفرسير تاعك، انت دركا ما عن بالكش سير، دركا عن بالك دركا يعني دركا بعدك في داركم ما نعرفش قاعد دير. جبنا لك الطار شرينا لك كاسكيطه تشيلسي كادو. استنى دقيقه، وين كاريا؟ ما تقاريش روح دوبك ادخل طلع على سان جون. يوكيك تاك طول. ما هكا مدير حسابي فهمت؟ جبنا لكم فيها طارطه. دقيقه دير حسابك السيركيلاسيون. منش مدير حسابي انت مشي برك نبي انا نعرف. فهمت يا عبدو؟ جبنا لك فيها كاسكيطه تشيلسي. صح قلنا لك هي قبل هكاك تكون لابسها قادر طيشها ولا ما عجبتكش ولا تكون عن بالك ياك تشوف فيها هذيك عن بالك بعد فهمت؟ نفس ساعه نبي هي يجيوها 4:30 قلنا ل5 نجيوك تحسين الروطار. هي 4:36. المهم دوك نصور لك العفسه اللي راح تصرا بكل ومن بعد نمدها لك. واش تقول النبي؟ بوني دي في غاس دو تو الموند. مي بصح وراح يتودر خاطر شوف راني طالع في سان جون هو وهابط. كيفاه؟ دوك تفهم. دوك تفهموا دوك نعتوك لافان دي فيلم. كيف طالع في خلاص باك اخر الاخبار عبدو تاع اليوم انا حاولي البيرمي رجعوه لي بصح داروا لي كوميسيون دوك يعني رايحه فيا خلاص قال لك روتريت بيرمي حكموني تحريشه لي موطار هاو نفوت لك النبي. وانا داروا لي بروسي تاع 150,000 وداروا لي روتري لمده 15 مينوت. شوف الناس اللي يحرقوا بريوريتي روتري 15 مينوت والناس مساكن اللي ما علقوش برك بلاكا 80 شوف واش صرا ندير. بصح انا نساتين انا نحاول فيهم. انا ما حاولتش بصح انا تاني يحكموني على الوحده تاع الليل سير مشكل. انا ديما يحكموني في المينسون. هاو من بعد نزيدو نهضروا عبدو صح. عبدو هاو صوالح من هنا نجيبو لك الطارطه تاعك نص طارطه صغيره هاك شكون عن بالك درك يعني تكون كليشه. فراس قاعد يجيب كاطو من عند السويلح بالسيل بيش والله كاطو كبير. افرح عبدو هاي الطارطه سيدي افرح. هاو النبي جاني من زواغي سبيسيال باك باش نهزو الطارطه. الو وينو في السيبارات. شكون هذا؟ امين. امينه هذا امينه هاي كاسكيت عبدو تشيلسي. شوف صور كawasaki نينجا. ما نعرف عبدو اذا تعجبك كاسكيطه ولا لا. الساعه النبي قال لك علاه ماهيش زرقاء قلت له انا خطاكش تاع اللبسه تاع لا ليغ دي شامبيون بصح شكيت تاع العام اللي فات هذه عبدو ما نعرف. ليسونسيال هاي مليحه اديداس تاع الصح كيما يقولوا قريفه. علاه ما عجبتكش النبي؟ عجبتني يا واش نيماجيني فيها زرقاء برك هاي البروبليم. هذا بروبليم؟ خلاص ما كانش انا قلت لك تشوكيت برك ماش تشوك. واش تضرك؟ اسمحي هذه ما فيهاش درك. اصبر بالنا عاودوا بلي لانيفرسير تاعك غير غدوه بصح واش راح دير انت تمشي غدوه؟ شكون اللي خير عليك هادي نزح تقفل 20 طون في باري. الجماعه اللي يقفلها في زواغر اللي يقفلها في كوديا اللي يقفلها في السماره اللي يقفلها في الغراقي تاع السوماتيبا. واش قال النبي؟ الله دبرتها. وين راح تقبل 20 طون تاعك النبي؟ رحت ل 1100 سوناتيبا 500. الناس طلعت بالحاج خطره. الناس باري وي عبدو بالعقل بركه وي. Suivez-moi, vous êtes sous l'escorte. L'appartement est là, il suffit d'ouvrir la porte. Ce qu'on remarque tout de suite sans être un enquêteur, c'est que le sol mériterait un bon coup d'aspirateur. C'est pas vraiment que c'est sale, mais faut avouer que sous nos pieds, quand on marche, on a l'impression d'avancer sur du gravier. Un autre truc flagrant, même si le mec habite là depuis 2 ans, c'est qu'on croit toujours qu'il vient de faire son déménagement. Il n'y a pas de rideau aux fenêtres et en gros la décoration, je crois qu'il faut admettre que c'est pas sa passion. Le célibataire est fier de ses meubles. Et pourtant tout ce qu'il y a, c'est un pauvre canapé clic-clac et une table basse Ikea. C'est souvent sur cette table que le courrier attend bien sage, à côté d'une cannelle, dans une petite fromage.
Bienvenue dans la cuisine. Voici l'évier. Il est nickel. Bon là on le voit pas bien, il est sous la pile de vaisselle. Je m'en fous, je la ferai demain. La phrase est un peu classique. Plus tard, le célibataire aura un lave-vaisselle. Ou une meuf, les deux sont pratiques. Ça va, ça va, ça va. Vous reconnaissez ce bruit? C'est quand on ouvre le frigidaire. À l'intérieur, on dirait une plage de Normandie un soir d'hiver. À part 2 yaourts et une sauce bolognaise périmée, c'est le grand désert. Vas-y, referme l'ITU déprimé. Pas mal, la salle de bain est sympa, la baignoire. Mais dis-moi, c'est sa vraie couleur, là, le gris trottoir? Et le lavabo, c'est pareil, lave-le, ça prend 2 secondes. J'entends Jacob Delafont qui se retourne au fond de sa tombe. Attention, on attaque la chambre. Et là, ça cartonne. Regarde bien, le lit est fait. Non, je déconne. Par contre, si tu regardes en dessous, il se passe des trucs étonnants. Il y a tout un écosystème qui est en plein développement. Il peut se passer un moment grave, comme un tremblement de terre. C'est quand une femme prend ses quartiers dans l'appartement de célibataire. Elle opère de petits changements, délicatement, sans gros sabots. Et il y a plein de produits de beauté qui poussent le long du lavabo. C'est toujours ton petit chez toi, mais il y a un nouveau parfum dans l'atmosphère. Toi, tu aimes cette invasion, tu observes, tu laisses faire. Mais même si tu ranges pas plus et que tu laves pas souvent tes draps, elle changera pas tes habitudes. Si elle t'aime, elle comprendra. واش يعبدوها؟ او يهضر عليك عبد السيليباتير انت والنابي بكل جماعه بكل انا خرجنا من نجمع عبدو داخلين السيلوك هاي من بعد اصلا عبدوها او مالك حداد ليها وفتناه شفع على مالك حداد عبدو. J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les hormones du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoique un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile de livrer nos peines et nos cris, et qu'en un battement de cils, un texte triste. Social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Les idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles étions-nous simplement vêtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare. عبدو هاي قسنطينة انك توحشها تضرب شهر ولا شهرين في بلاد الغربة. هاي الجامعة او النبي. اسمع كون راك تفرج فينا يعني ما طاحتش بك الطيارة. Il est calme, il fait beau, il est 2 heures du mat. كون ما كنتش تفرج يعني quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle, un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. C'était un objectif irréel, un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Sortir de la mer, mais pas tout le temps avec la même facilité. Quand un monde qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. اللي خليت الزواغي يصور وانت بزاف ما شافها شي تبدل شكون؟ الزواغي الطروطوار على ما فاتش بالطاكسي ما انا بالي. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résilience.
l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction. Ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.